wadan kuni wad majmu anda man kuy damba to tandanga laga na khair nyando islamin sudan marhaban bik yo angot ken sababu ne tuwagul lefinya ni tuwagul lefi moy burum ya garun takaranga ni foto bo ya garun karanga no logo nyane into foto inti aymi ma haqqan titu aganti haqqun tuan sigi adoy gonga ga jangan ti gon haqqu banat foto bo aganti foto mo gobe agalbi na ni sarano kan kun yakhanta foto angoto tuamboli nyaga na nya tuamboli ntongondana angoto itengene menne itengen saronya wala tuambeli nyaga na nyaga tuamboli ngesunu isu tengen saronya aga kubene ka tong akanya mtu foto asara non kan foto prolonga ni kebe usul kum ga kebe kono arbu ga kebe kono into foto into nanti into foto I prolong fakya into foto de kintat nanti into foto I counto nyandu I kentu ambala kam khadi kesu jahila wonyani kesu sara kenyan hari haqu intitu Allah sallallahu alaihi wasallam ya gare yugo haqq ya kharun kamma akhoto nyan akhoto nyan ya gare be galaw katta kensu sigindin angana har drox tan dokaten fatama asige den khoten sakay be gam drox to khar onat nan fara sallallahu alaihi wasallam fara ndokoton ma fara ngatin ya gare ndanga ankino boto ate angal janna kan dan jahnaban kan nan kine kya nisma ke hadith orko ko taliman kha atongal problem inte foto angut serenga foto ani wala ante foto angudo tuano mbatte ang tuano terndin angana fofo deberni anna tuano terndi kebe ga gem wala gant gem yugoni haji mur ya gale magana bra kene dansenya de langay nyanda batte hadise kebe sa langay nyanda batte an fam ya gare nam bogu wala anambara yugo nyamiriyenga yugo nangu isaka an famu ken wuro muma wala ken kota muma abutin tengaya ala nganti yakre ke langena amot ken problème nya ya khintetu intetu danse nyani ga deberin tetu yugo hajun kinya gare wakati su anyamiri yangana yakre nyamiri anka angana tike bana deberi na to kute gife fumbe ga fatu kute anka deberin yakre angu truko tankin bet ankina beti on kan balan jofenia sakanga mutruko ka ya khanga na kuint famun anda famunu afa tombol ne ankinga na nya hartuana nya anken tuana de anga digam be ko ni ko na khafunya ande tombol ne kudiga ngorde an kunya daga nan ko tanto halanga tin Allah ta farenti anga hartina Allah ta farenti de ya garanda andaga na tanga tin Allah ti farenti har kengede to ngundano buru ku ben gamaka an kunya digam le nan ko tankenga yo anu kungur dan kunya dikam daga nan ko taken wala kenya an problem yo sonu ko nga ken kon nante anya re mursare nya ala ni khar ken jarba mudom regen ken hadith mudom rena regen hadith kha kon ya gare ngana problem tan ken koni a musibo Allah na khempantu bani ko nyim dina lan sikki ya gare ngana nya ser sahaba de fe i ko nyim dina lan sikki normal ayim i ko kay mede andina nan tolo wala ya gare so be gam magane aga nyamir khanne mbatanga na tal halas allo munna boko ken no ro mun kana sukela habate kin al hala ka girni yagare ngamanya aga na yagar mbure nyagen anta nyamir khanne mbatta ro mu ko na ta kan ne fay ikatina ro mu ala en sonu ko ngako ni ko ntikia man yagare ki gama aga ma yagare ki aga mo ron sugo aga anta nyamir khanne mbatta law ro mu ko fa su afa su milan din dodduya allan ta ro mu ko kardul mu ko be nga kawa allan te marna mu ko be nga kawa kenyan sigrom ku gabon ala en sonu ko ku idiga me ken dokya ban yagre ki gamran su konsu rom ko lan torona su ko anni gonge be nya wala sa rom mbona ma gay mi yagre ngi alant fof bakay asubo no ma yagre rom ma alant fof bakay yagre ke ma bo rom ko gay xantax kawn faabe wacce goron kenya ka tay ndo yagre ke nyamri mbatna ko tar faabe sa ga ke nyamri mbatna ko faabe wacce do mun na da kundu kenya ni ganya ya yin tonke buru sono ko ngar kebe ko kella sa han buru ala yen ko tikya wala problème ñane kay de problème ñane ke selente fotu antet nantinte fotu ban inte fotu angana sefi danga angana harfaren sunna nya koni danga inte kawna ndigam mek inte fotu ban ya kawante ni qaran dan ko beni gari ga digam be koni danga inte fotu inte nantinte fotu problème fakia angote sere bento ante fotu angot nantante fotu igana sefandanga tuwa ko ndigam menta amilen kataka bang ani tren kana na mire katte ma kenfe sunna dina
hante diga men takan kemma ante fu ibe gana nyanga do ke sebo ka gana nya iku problem ngani kebe inte foto inte tunante inte foto agante tunante inte foto a fagar siga ngana har dinan diga men kono adanga an famu aga kawni yara indano kallen do fotona hakebe gert nan tinta foto ke men angar fofo ko an kella gara men agar to mun ndiga men ta milen dey hakebe ganta foto ando nan tinta foto ara indano kuben ga ma shaytanu kuben ga jambani ga garon kona dande kungar hor ko afay kunya daga nan koto alla daleke an kunya daga nan koto farin sunna ka halanga na manko hagana daga kiten no ko ngacha andaga na wore hagana daga sefe angana moko an fa farin sunna nya konde ina an kutana kamma faran suna nyani an kutana kamma Allah gan nokanda ken musibo nyaat fo yaxaru na famo nan ti yaxara fata gexi an kin hakku nyani soro so hakku kamma Allah hakku ngant ke fine an kin hakku nyani soro so hakku kamma an fata gexi an kin hakku nyani soro so hakku kamma serem ke sigel men Allah an sigel makanya fe ina maga aton kaddu o mag mungo iblis gollende iblis dundara ko nyande iblis taxe bonondi banu Allah gan nyamar nan tan sujida adam da akenda adam yi ma fay ama fay ni nan nyamar ndanake akendra ga nan talle de adam fesiya aken fasangunta aken fagar fay ndi kati mu do adam na gany diga men takendo adam na gamen kebe ga nyamari makanya fe Allah gana tan sujida haral len sarante de sujida da diga men talle be kebe diga men kebe ga nyamari ken ko Allah ga taxare ndanga annan kinu botu mag fay ndi kat kine ke Allah diga men ko yatrinka agata nan kinu botu faran sunna nyan an kinu botu kenya trinka makanya nyamire ngi gir noko be no nya fay mag fay ndi kat kini de nan tal lo xam la fay ndi kat kebe ga nyamire kina nan tan anna an kinu botu angana ken fa nga famu iblis takala mona bonti kiamen ama fay ndi kat kebe ga nyamira fay ndi kat atonga ga nyamira nan tan sir kebe la fay ndi kat ken ko me nyana xamu ken da takabon da akora famu wala mo bana ki an khat ya xaro kunta fay ndi kat nyamira ndanaka kebe gi di nyamir nan ci na do xay kine ndande dum nga xan kine ndande int fay kat ke ni kum fay kat kine ke ma kine so ko be ga taran fu bakki ma ahante Allah kan no famille assalamu alaykum ay wadam ko ñor majmu andam man ko idam batte wat hadanga Allah ga na khair ñe do salamene sudan ya gatolla de yal fokna jofa en qorensu aw jofa en qorensu an sum bono voilà angana nya kon tolli angana torun tolli an nugunne kenke diga mente ko gana jofan qorensu angara xaq sen tan qorensu sum bon yo hari bun ba cheikh bun bas ar fatawan de bere awa ar fatawan de bere kenanti antume bonon khafa lay mi ko ati yalla daga men ngana kenya qorensu annan sumun anna ken ko tatuga aya gorin ketenten awren ma nanti asrenni anna warata anna war fer yel fer kan te lewlo kenke وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه يل فرقان تيلو كين كدغا منتي الله دبرني اخوسو ngana jofam korenta an ken ko tan nakin ko tatuga ya marhaban bik yo ya tulla dan kundu ako alaikum wadan ko ni war majmu andam man ko ndam bato tala ngalla gana khair nyi do salamin sudan yo fofana sumeke an sumente anga ando mini anga meta salatun ko skeri anna minenti man kembra na jiran ko lem kalak yo hadise kesa hadise hante yan ken hadise ken kan siti ketan man me hadise hante yan ken yo filan danti senegal ko sen makan se fende mo ko fare hadise go no be gana ken tanga hadise dan tanto ngana ko manam famu an kesen makan se fende nga igor jikunu ko beno fofana sugule tan nyim khallo anyim lebuni began aybuni began sugule tukunga anan passé do kumbate daiman an hammen tak sartana kallema finlande farenti aw gil seren silama ko surenga anna fonto kebe aton kaddu an fiki fe kuji kuni fille gana rasul hammen an fiki fe fofo talla kan trone am buti suglet wanda kallana suglet tan nyim kallu ani be suglet yi mo junubni dille buni angana suglet ko jiko finlande nya fay am fi fet fofo su faranta nam magalla kale an agel sere islam ko sure am fi fet fu banna la xambege an la tubake makanya fa an fon to no kebe am fi fe
ibe gana katu kutangana aha makan sefen dan kisini ya buru an kisin makan sefen dan buru ban makan sefen an sefen fo akaman figife wala anga fo kube no kono akamani dan fo nga gan hore aywa marhaban assalamu alaikum awal hakuni wal majmu'a dan man kun da habatu talan Allah gana khairin do salam min sudan yo sal sigin dan sere be ga sal sigin din akaman nan ka wa sal sigin dan karangana quoi an ka wa karangana an salu sigin ya kasere le sere gana salu sigin ta aya ananya asal sigin do kumula besere an salle bonondin ya ka faran to nan salle ko gadi wor mo gobe ken kunga on ka hari ga dagan salle bonondin faran sunanyan on ka wa akhrangana natu quoi bo agan ka mo gobe na de berkundu angana hagana tin sere be na salu sigin hadana nya kamangato a fosire kenya baraje ni kenya alaikum wadan koni wad majmu'a su kuni dambate wad hadan Allah kana khair nyalu salamin sudan yo keno gama ko sanjane nya ko suma khaso a wurin sikeke yo tara to kaddu angana katara tamusalin kenya sirene banu aragata ona metalliti keno ko baraje safandenya makenya fi itse sudo ke ganari ke wanda anken do baneri bane ke anandan ke do filo anda ke do tamuri mamenda tamu anda makunnu fe aga no kundu nyata angana kata tamu de berne kenya sirende angana bane angana rakandu fil bane ndu kunya de beri yo kumbaraje nandan ante tamu kumun kumbaraje bakade ken kunga asire nan si gam fata mangana kat ke be de berne anan droxoto yo kubene gan angati amban na salli walla kubene ga salli yelli gan salli fena ke amban na salli fena yo nafila amban na salli asre nyan na to angantu fuyene anga fuyene amban gana salli anga fuyene hakatan na fogom sal hakatan fogom wal hakatan na fuyen tak fo ben kenke dudo jama salli ndo mundi kenke kenyan kota na wase danginan kana to anga sumana kota nyan kendanga allah on amban da nafila buru harangam salli di batta harangam dugu amban na nafila basu sunta inshallah وضع حكوني ولا مجموعة سكون ده حبات السلام عليكم وضع حكوني ولا مجموعة سكون ده حبات يبقى أنغان تصورني أنسو من دكان تيانك كافور أن فرد فارنغ تبركة كي بيصوري أم كن كتير أكيد الله دي ملكان ينسالني صغران ومغا أيوة أم أنت كي كتير سومي كسان تيانك يا أنكم فوقا banu faranga berke kebe ko ke nganti ken kita banam atu sugrano nya khana sugri fen bana atu wana sugri bana sugri nga berke moy ibe ne gana sugri yan ken berke kita ken bana filan ngan kebe gadi haditha moy nanti alla di malikan nga salini sugrano maga aywa alla di malikan nga salini sugrano maga moti ken fi gore annan ka sugri annan ka sugrinya yo angam sugran sume santen ka angam sugri an ko me ku kumbara jend antu ku kun ketede وضح حكوني المجموعة عندما سكون دحبت السلام عليكم وضح حكوني والمجموعة عندما نكون دحبت وتحدنا لغنا خير يدو سلام من السودان مرحبا سري بيغانا فارتي سوم غاسو فانا كي تامبونغا ما كي سوم غاسو خاغارني سوم غاسو فانا تامبونغا ام فارتا ميتو كما كي خاغارني انا يلون جور كام غفه yo angana ke suumi kembere tambono kangana itu kana angana kota susumi anga tamu den de banda batte kenyan fuka hanu ma na to fonga ma asenga ngana tamu den berda batte yo finlande anti igo be gana nya yagaru filliga maga amile kat bane aga kebe ngan mukanga aga kebe mulla amile kat ken walla ona taga aga mullo walla aga kanne wasumban amile kat kenga yo kenga kenda serne khatar nyan kenga faris sallallahu alaihi wasallam fare hadithu nanti ibe gana yagaru filliga maga amile kat yagaru bane le gam san ko taga na nyiri ni akara bane ke 40 nyane akara ke milanti na awren ma anyana kara bane agilli kara bane 40 nyane wala ngotu ken fi dan certain tanya e ala garde minne agana gila gir ke al hala wata ala atengan min wala khoron ken ke manya ken fi dan certain tanya yugonna mile kharu fi linaga anna mile kat bane nga anga ken seconde branti ke seconde berni allah rakwata angana gilli an kara bane 40 nyane kara bane ke yankante bane 50 aywa Finlande anti yakara yugwani aken yugon sorondoron yugon kenta sorondoron ay yugon masrondi hadise yugoy har hadise ke diga menga kamma
nan tangan kaw sere ndoron tikebe anna dorte aremme wala gida nyakare imam ahmed hadze ke filla kitabu naqtid filla agaten tirmidhi wala hadze ke alban kundu lampondi muhim nanti angan kaw sere ndoron tikebe aremme sere ngani remme kana fo na droit sero bege di remme kana pour ka nganti droit anni droit wali di gida nyakare kana anni droit kun hakku nyay gan kam man droit tan kana ko an kana kun sigindi idi remme mu mankilanga an kalanta aton kaddu idrono ay ibe kana nyanga ke kam ke feti fisre ken sara ko nyim kara amanya ke feti sara ko nyim kara ke bonondi sara ko karande ara bononda har sharia ngama ko sara ko karat bonondo kudi remme kilanga ndang ke ngose fofan to ko ke mo an kan kawi khadrono tikenga wali digida nyakana kinanga an kan kawi khadrono tikenga oda hakku assalamu alaikum wada hakko ñol majmu'a nda masu ko ida habate wata hada ngal laga na khair ñol islamin suna ay hadithe ma ko kundu hadithe ndo ko nanti aga na ñi jingan kitenya annam maga tere salatin khirnda nga mu ko kember jingan kette wala ndo min yang meta annam maga ko to banga na hajju to bakay ya ka salatin khiri falle keta idu tan falle an ken nagra na min yi salatin khira ken nagra na min ay imatu kundu hadithe ma ko kundu kenga annan ko ta ketu kana marhaban bik. Assalamu alaikum. Wadan koni or kapalo mon ko indamba to tada ngal laga na khair nyodo salamin sudan yo sere be gana ya lampo yenga beti en kala siri lampo yenga ya lampunti yan burwa fu yente yan kat beti yo ana nyaw salinde ka asal ante salini kan ka mo gobe sal hakti nga dangene alampunti yan takat beti ala kul hal yo ken alla garnya an kapalle ma yagane an sef an ken androte nya de barni an ken androte de bari ma kenya sere katamu ciro sere yagare katamu ci yagi go kenya fa fare sallallahu alaihi wasallam fare ndike khoton di ko maga an famu agati yugo ne gare nyagent ma fini nakti ako aga dina gumen ko maga talenti dina gume yagar dina gume wala dina gume nyani sere ndemani di yugo ngana nya dina gume an nyagare ngana nya dina gume wallahi anan de manan dina nga harfon nefe allo mu ka khadi surono ma sha Allah lumun nanya dina gumbanu anke nganti khardun saare nganti khardan kingi khardun awren ma ro mu nyaaw ngana mu nyike beno do ko nyangil makunno fi xey go nya dina gum yagar mu nya dina gum wal yagar nya dina gume yugo mu nya dina gume muskila nya daiman kian daiman amogon ko tayen harfon nefe amogon ko tayen harfon nefe ya ka ferntay alla gana sere be fatangam kenya amunyi ne bara fatanya amunyi ne anna gongonde ngobonda anna sefe ngobondi kawanda kasetini muru anan kawanda kasetini trin kana joju yala la'alla man la salla wa rasu kan dan kat killen fetolonte akhaga khalsina sufna ga khalsina beti yunda aywa alla gan no famundi assalamu alaikum wala hakuna majmu'a ndam mas ko inda bato ta dan alla gan khair nyodo salamin sudan marhaban bik yo kafo sere kebe misire be gantin ko enta anna god nyado kumbatte bano misiru gumo ko subane su isu ni leer ko crossinia ini crossinia wala yakhani crossinia almami ke adi khirdara ini me famu leer ko kamma yo anga nokko be gantin ko enta an kana gol nyado kumbatte wala afo sere ne ke nokko be gantin ko anna gol nyadi batte ayo marhaban bik wala hakuni assalamu alaikum mo or jombana nan wadan ko ñor majmu'a ndam mas ko inda bato tadan Allah gan khair ñado salamin sudan marhaban bik yo an kaw ko ngina ke duwa li istiftah ñaan mu ñinde duwa ñaan ko jopande duwa ñaan wala Allah ko taske angana kat marhaban assalamu alaikum ayo anda ko ni ndando kapalo mo su ko tadan Allah gan khair ñado salamin sudan yo amatu comme tel foke aw fi sirende berne aw fi burende berne makundo fe an kande dem tay atana tana fi strenya de berte aga na fi burende berte wure do an kenganti ken seda ke an ken problem fati ke khab aganta nya danka na nga nyam ma nanti atel fi burende berte ya ken sere de man fi burende berte makundo fe wala kha ken falle nanti sere tani dem tel fo tande dem tel fo kuro wa fa groupe ning sasa ka wandu cheikh ngobu kawande nga kawande kit nokos wojon gel nokos haranga de sitini wojon ku jofenanga ang ne fenti andi nan kara ngam kebe fa man nandi nan terndi makanya fanna kharamul le telefoke bo asre nyanta harfo nefe ana sere dem ken basinte
kayella kana nyai maka fo bure de ber tike nguredu ken anken qasde fat ken amma de ber tike nga ande de ber tana du dem te yata khairin kara ay maka na fo bure de ber te ken am problem fat ken jiro mon ti joge na banu na to anyemme adan kana nga ma nan tan ken dem te yata ma dem tike makanya bana gana kunkono nda nanti kunya de ber te ante de mante wala agana kunkono nda ante de mante waccande de mate nanti ani hammini ndi hajuni nya liberté aduna do la hara hajuni ani liberté makunno fe anafa duna dum dafando la hara nafa ani liberté makunno ya kha nantana fo liberté kebe kabante ngani anti amma kene tiken yalla gana nya ga kende berni anken problème fatken makunno fe bano aton kaddu amma nya mer tiken bana amma kene tiken ko amma kene tiken yo on téléphone kun kundwa fe brian ibe ga aton kaddu khair mulla khair ngolle su allah de bernte ibe ga bonen xamul khada allah khada bernte khad wala telephone ku kundu akoy angar sa su dem telephone kundwani muhim mon ken tande mante nante al nafo brek de berte angana har fo brek de berte ken ding tinke to ma kunno bo ndunge fe makna ngate khadi ahante ken fofo suntan khanga tnante seren ser burenya anyam dan kana na katin ser burenya ngana telephone kenya batran fin bana de berte telephone ken seren kan commande man telephone anta kawana demte ewa ha hodan kuñ won majmu ndam ma so kuñ dam batte hodan ngal lagan na fami ñango dang lagan no kan killen fatrongonte marhaban bik taf ant question fi libane adi xare muru adi ado xare yogo adi xare yogo wore aga murne kam janka di ni fabtu gu nendo ma murnu ya xare ketinte est ce que kenga tella kendang khadi wala ante tellala aw tellala ke fofo suntay harbanen tay wala kenga fofo suntay yo filan ngen kebe ati adi xal filan do wori aga mulla yakon kara wacca yagarum fana kebe gamaga kendo kenye kebe aglegara wala imani fil suwan saga fa parce que kullu kafna wala elant kafin yente kafin so ran kara da rew kafin ke fofo suntay seriyan kara am kebe seriyan kara khasono konko ngoti ko mo ndambu ko ina ko sanya ko ahramun te nyagane ana nyaka yi ma da nan ngar nyangonde ta yi ma la dan ngar nyangonde ke fa fofonte boy khakkan na tin fi na ko ni danga khirsu ko ni fi nya konda batte ifili kana nyate no ande ga maga mo ande sumpun na ko titi batte na nya kunu no ko nya kon ka seriya ken karan kam kebe yalla hagana kan fitna da khala wala ya marhaban bik alaikum ya wala kuñ wala majmu'a ndam man so kuñ dam bato ta dangal lagan khair nya do islamique sudan yo sere be gana nyegi dingra wa ngata allantu wankini kolunga kama janaba wanke ngana kita nokko sellanta nga fete ko te mo man kenya wankini nokku be wotin tengani anna mesen dakam wala an tantu no nga xil de ma dina ma jo feno ga fotorna am mesen nakam nokko sellanta kan nokku nyawan kan fete ke man su wanki nokku be wotin tengani anna mesen diken kam